और इस बीच बड़ी खबर, पिछले दिन बंगाल की जगन्नाथ धाम मंदिर के द्वारा उद्घाटन समारोह पर अचानक पहुंच के बंगाल की वरिष्ठ नेता तथा भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और सांसद दिलीप घोष और इसको को लेकर बड़े से बवाल भी शुरू हो गया। दिलीप घोष पहुंचे और ममता दीदी के पास बैठकर बातें की चर्चा की। इस तस्वीर को देखकर सभी लोग चौंक गए और वहीं लेकिन दिलीप घोष का कहना है कि किसी भी मंदिर स्थान पर लोग जा सकते हैं, हम भी ऐसे पहुंचे हैं क्योंकि भाजपा के सभी बड़े नेता लोगों को इस अनुष्ठान पर बंगाल सरकार ने निमंत्रण दिया था। साथ ही साथ विरोधी दल नेता सुरेंद्र ने कहा कि कौन कहा जाएगा इसका कोई जवाब हम नहीं देंगे। लेकिन भाजपा की ओर एक नेता सौमित्र खान ने सोशल मीडिया पर लिखा, दिलीप बाबू ने जो किया इस पर शर्म होना चाहिए। चलिए एक नजर देख लेते हैं। दिलीप घोष ने ठीक किया, कहा शुभेंदु ने ठीक किया, कहा। देखिए सीधा तस्वीर पश्चिम बंगाल से शांतनु बैनर्जी के साथ। जय जगन्नाथ। गतकाल दीघाয় জগন্নাথ মন্দির উদ্বোধন হয়েছে, আমরাও তাদের সঙ্গে এই ঘটনাটি নিয়ে বহু রকম তর্ক বিতর্ক শুরু হয়েছে। ভগবানকে তর্কের উপরেই রাখা উচিত, কিন্তু অভ্যাসবশত অনেকে বিতর্ক শুরু করেছেন এবং মজার ব্যাপার, আমি কেন ভগবানের কাছে এসেছি তাতে অনেকের কষ্ট। আমি ছোটবেলা থেকে ভগবানের মন্দিরে যাই, আমি দেখি না কে মন্দির তৈরি করে, আমি ভগবানকেই দেখি। আর এটা আমরা জানি যে মন্দির যেই তৈরি করুক। আজকে হিন্দুত্বের প্রশ্নে আমাকে প্রশ্ন করবেন, আমি বলবো বিরোধী দলনেতা সরকারের ব্যর্থতা, সরকারের ত্রুটি বলবেন, আমি প্রশ্ন করব। ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যাপারে আপনি দলের দায়িত্বশীল লোককে প্রশ্ন করবেন, তিনি উত্তর দিবেন, বা দলের স্ট্যান্ড যদি ঘোষিত হয় তাকে সমর্থন করার দায়িত্ব আমার। কিন্তু কোনো ব্যক্তি তিনি কি করবেন, কি করবেন না, কি বলবেন, কি বলবেন না, সেসব উত্তর আমি দেব না।